जय जगन्नाथ नमस्कार। 2025 मसीहा फेब्रुआरी 14 तारिख किपरि रहिबो जानतु निजर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज मेष राशि किछि लोक निज लक्ष्य हासिल करिपारिबे। आपण आज जेते निष्पत्ति नियंती ताहा छोट हेले मध्य आपणक भविष्यत उपरे प्रभाव पकाइब। निवेशकों पाखरे विभिन्न प्रकार सुजोग रही। यह व्यवसाय मालिकों पाई महत्वपूर्ण लाभ दे पारे। वृष राशि। आज दिन आरंभ रे एक खुशी खबर मिल पारे। छात्र छात्री आशा करिथिबा एकाडेमिक सफलता हासिल करि पारंती। जदि आपण दुस्साहसिक कार्य करिबार सफल हेबे, परिवार जड़े वरिष्ठ व्यक्ति सदस्यों मार्गदर्शन पाई आपणक पाई बहुत सहायक हेबो। व्यवसाय नूतन चुक्तिनामा हेबो। सरकारी साहाय्य कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य बाधा दूर हेबो। किछि भल खबर पाइबार संभावना अछि। क्षमता सहित जड़ित लोक माने शत्रु उपरे विजय पाइबे। आज किछि शुभ कार्य योजना रे व्यस्त रहिबे। कोर्ट मामला रे निष्पत्ति आपणकर सपक्ष रहिबो। मिथुन राशि। आज कर्मक्षेत्र रे कम प्रतिबंधक आसिबो। किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य समाप्ति मनरे खुशी वृद्धि करिवो। हठात कौनसी दूर जगह को यात्रा करि पारंती। नचेत किछि पर्यटन स्थान इत्यादि यात्रा करिवार संभावना रहिबो। कार्य क्षेत्र रे सम्मुखीन होइथिबा प्रतिबंधक ह्रास पाइबो। आयर उच्च वृद्धि करिवो। व्यवसाय क्षेत्र रे कार्य करुथिबा लोक माने नूतन व्यवसाय प्रति आग्रह वृद्धि करिवे। कर्कट राशि। आज बिना कारण रे मां को सहित मतभेद होई पारे। जमी संबंधी कार्य रे क्षति हेबार संभावना अछि। अन्यथा एक झगड़ा होई पारे। कौनसी नूतन कार्य करबा ठारू दूरे रुहंतु, अन्यथा क्षति होई पारे। पेट जंत्रणा कार्य क्षेत्र रे असुविधा सृष्टि करिवो। विरोधी माने राजनीति रे शक्तिशाली होई पारंती। परिवार रे हठात बहुत बड़ चाप और टंका खर्च होई पारे। व्यवसाय रे बाधा जगु आपणक मनोबल नष्ट होई जिवो। किछि मूल्यवान जिनिस किंबा टंका चोरी होई पारे। सिंह राशि। आज कर्मक्षेत्र रे पूर्वर थिबा प्रतिबंधक गुड़िक हटिजिवो। आयर उच्च वृद्धि पाइबो। चाकरी रे पदोन्नति पाइबा संभावना रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र रे कार्य करुथिबा लोक माने नूतन व्यवसाय प्रति आग्रह वृद्धि करिवे। व्यक्तिगत व्यवसाय करुथिबा लोक माने सेमानकर आचरण रे उन्नति आनिबाकू चेष्टा करबा उचित। गुरुत्वपूर्ण कार्य विषय रे आपण भल खबर पाइबे। विपक्ष दल आपणक आड़कू किछि मात्रा रे नरम हेबे। आपणकर एक दूर यात्रा करि पारंती। सकारात्मक चिंताधारा जगू आपण सम्मान पाइबे। कन्या राशि। आज चाकरी रे पदोन्नति पाइबार बहुत संभावना अछि। व्यवसाय रे नूतन परीक्षण लाभदायक प्रमाणित हेबो। बेरोजगारी माने चाकरी रे पाइबे। कर्मक्षेत्र रे जान आराम वृद्धि करिवो। पुराना सांग मानकू भेटिबे। व्यवसाय योजना राजनीति रे पद और प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। परिवार रे एक नूतन सदस्य आसिबे। सरकारी क्षमता रे थिबा एक विशेष व्यक्ति ठारू आपण समर्थन और सहयोग पाइबे। आपण कर्मक्षेत्र रे बापा ठारू समर्थन और सहयोग पाइबे। तुला राशि। आज जीविका क्षेत्र रे कार्य करुथिबा लोकंकू चाकरी रे सेमानक सहकर्मी सह अधिक समन्वय सृष्टि करने को पड़िबो। निज क्रोध को नियंत्रण करंतु। कर्मक्षेत्र रे सहकर्मी सहित भिन्नता सृष्टि होई पारे। व्यवसाय सहित जड़ित लोक माने कठिन परिश्रम करिवारे मध्य साधारण लाभ पाइबे। आत्मविश्वास सहित काम करंतु। चलीथिबा कार्य रे बाधा और समस्या आसिबा निजर चिंताधारा को सकारात्मक रखंतु। कार्य और शेष न होगा पर्यंत से पर्यंत यहाकू काहाकू प्रकाश करंतु नहीं। निजर गुप्त शत्रु मानक सहित प्रति सावधान रुहंतु। बिछा राशि। आज आपणक शत्रुपक्ष परास्त हेबो। किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य रे सफलता पाइबे। व्यवसाय रे नूतन सहयोगी माने प्रस्तुत हेबे। राजनीतिक स्थिति और प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। गुप्त ज्ञान प्रति आग्रह रहिबो। आपण एक गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति ठारू
ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଦାରତା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଏକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଲାଭଦାୟକ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ଓ ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାଜରେ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏକ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିପାରେ। ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯାନବାହନ, କୋଠା, ଜମି କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ରହିବ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ପରିବାରରେ କିଛି ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ଲକ୍ଷଣ ପାଇବେ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିପାରନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପ୍ରତାରଣା ପାଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୂର ଦେଶରୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି।